guys, nanami sa akong boarding gate and we're just waiting for our boarding time. We got the first flight going to Dubrovnik at 6:20 and currently the time is 5:40 a.m. So anytime soon mag-open ang ilang boarding. So Yeah. just waiting. This is the vibe, guys. We're here in our room. Ready na siya. And time check, mga 11:45 pa. Wow! It's a big room again. Nice. Ha? We wish you a pleasant stay and lots of magical moments. Oh, sige, butag? Adios! Wow! Feeling special. Wala na sa itong room, be. British Airways? Yes, package nila. Flights. Flight, full breakfast, ang room. So, I think good deal na siya. Good deal na siya. Good for two. Dagan siyang positive reviews as well. So, Victor Munoz. Welcome, Munoz. Guys, let's have a quick tour sa room. So, naatay superior twin beds. Which is naaakan superior twin beds. And then, naa sila'y big window. Full lang siya na window plus ang curtains. Pero ang view lang na to is ang mga flats, pero doesn't matter. And then kung ganahan mo i-open pod ang glass window, pwede ra pod siya. Kaya naaraman siya yung murag gamay nga fans dira. Okay, and then char. So naatay table and chair, at least a table and chairs. And then I think natay fridge dire. Okay, fridge. And then okay, na siya drinks. Vault. Cabinets. Then naa siya kettle, coffee area. Okay. Then natay luggage rack. And ani ang view, guys. Dako siya gyud. Nan, hayahay na siya. O, kaya naka-early check-in. Dito, no? Early check-in, guys. 11:45. Kasi mo early check-in na mo, ana. And then, naa sila'y. Let's turn it on. Sila aircon, guys. And then, ang mga lights. Lights. Siyempre, ito yung mga lights. And then, naa sila'y dagko nga cabinets na naay mirror. Look. Okay kayo, diba? So, dagkupod kayo ang inahong cabinets. Naa siya blower. And then, mga drawers. Toilet is giving. Mura siya kuan. Moon. Pwede ko kayo ang mirror. Sino ka dyan? Star Magic Ball. Ano akong ganahan kay Rituals ilahong products. Sa shampoo, conditioner, and shower gel. Humot kayo ng Rituals. Okay. Love it. We're just waiting for our order. Dito sa Porto Hotel nga restaurant. So, naa sila yung restaurant sa ground floor.
and then makapili ka og mga different dishes. In fairness, dili kayo super mahal na akong expect. So, nag-range siya from 10 euros to 20 euros. So, sulit na. Gani. Beyond our Expect. So, representation. expectation is Lumalaban for finals. Thank you, Lord. May ang cross. goodness representation. So, nanaog na ta from the bus. Kadyo na kayo siya. Mga 5 minutes ra. 5 minutes ra siya. Nakaon sa mga sir. Oo. Oo. Guys, ano to diri sa Old Town? This is the view. Asa entrance? Ay, murag mo na ang... Is it this one? Ang King's Landing? Gali. Entrance ba going sa ano? Ato tanawon diri. Guys, muna na siya ang King's Landing from Game of Thrones. This is nice. Na siya deck to see the view. Nice kaayo siya. What's our first impression? Nice. Pero wala, di pa ginakamaano. Kaya ginaka mo sulod sa Mag-grasp. Old Town. Wala pa mo kita sa Old Town. Pero nice siya. So, nangita mi sa entrance. Basig, it's either left or right lagi ni siya. Ano subayon kaya ni? Kanawan diri ang castle. Huh? It's the file gate. So this is the entrance to the old town, guys. Oh, kayo. Wow, it's so nice. Marble. Guys, ang floor nila is marble. Social. So, dagan siya mga daters dire na available. Pero wala pricing. May backward imong time pag nasulod ka ni town. Or naka sa different era. Yeah. I mean. So karon ang weather is medyo bugnaw. Kay yang hangin bugnaw pero very sunny. No? Pero pwede ka mag light coat dire.
Pero kami naka-shorts kami and top. So, nantalo to niyang gabi if makasarang bamiani. Based mong gingon, if dili ka mo join ng tour, ano ra siya? It's a building. Yeah, it's just a building kung wala ka ba sa history. Yeah. So for our day one, murag survey lang may kung unsay look niya. Yeah. Kung worth it ba siya, makuha ta og tour guide for it. I think worth it lang siguro. Talatag ko an good price. Sa get your guide or cloak, depende. So nakita mig random nga entrance or exit ba ni siya. Oh, this is the port. Wow! Guys, we're still walking here sa Old Town. And so far, it's giving ancient vibe. Feeling ko, dagan ko siyang history dire, but I just don't know. The bell. Shame. At this point, wala pa ko kabalo. Wala mi kabalo kung asa mi dapit exactly. Murang gi-follow ning pavement. Kani. Exploring ra. We're just exploring on our own. Take it all in. Doon sa good iyang vibe. Hello, wow! Wow, this is nice. Kabalo kung asa mi, pero this is the view. Libi! Ay, hala. Okay, sa ako lagyan ako ice cream. Natapunan ako ng ice cream sa kipag-vlog. Masay. Atong view tanawa. It's beautiful. What else? Magical. Sa palace. Aesthetic. Matagang justice sa video ang katsadaon. Yeah, very underrated kaya ang Croatia. No? Oo. Pero Dagan man gyapon crowd. Dagan gyapon ang crowd pero feeling nako dili kay siya kanabitang if maglista kag top cities na imong gana i-visit sa Europe murag dili kay mo ni siya ma-highlight. yeah, No? I agree. Pero tsada kay siya guys as in sa mong likod mga houses nga puro uniform ang color sa rooftop. So terracotta yung color and ang ano mong katubang I think this is the Lokrum Island. Kinakita ko sa map ani doon na siya kaay sa Dubrovnik. So Lokrum Island is like 15-minute boat ride ra daw. And then kuan dira is na siya entrance and then ako na ka mag-beach na pud siya diya pwede ka mag-salom and then na yung mga Game of Thrones sites dira ng island. Any thoughts about this trip? Gastos. Gastos kaya siya. Medyo pricey lang ang ilang food. No?
Medyo pricey lang food. Pero kato mong first na mo nga meal dire, murag sulit to siya kay lami kayo yung fish and chips. No? And then tanawa guys, na yung mga nagkayak dire. So I think popular ni siya nga activity when you go here. Pero I won't dare tanawa ra gud ang balod guys. Tawa ang balod. Asa ka magkayak mawala ka ani. Natakaron sa Jesuit Stairs. So, muna sa mga sikat na filming sites sa Game of Thrones. Nawa, guys. Familiar? Nata sa Buza Bar, guys. We're entering a bar with a view. Sorry, thank you. So bar siya, nga naa siya view. Actually, pwede ka mo salom diri. Sa? Yes. From a diving spot. Pero nice kaya siya nga spot. Nagang apartments, nagang hostel, diri. Wow! The view! I don't know if makita ninyo ang beauty, but this is the view sa Magilakwan. Well, nangmulong ni asa mo exit. Kilmara siya maze. And then, nagan siya alleyways, nagan siya stairs. Okay. Part na ganit sa city walls, no? View. Tanaw na to. Ata. Makadulong ani ron. To search for the exit. As in. Nagang kay mga suok-suok. Need a good shoes. Ayun siguro pag sleepers dire. Yeah. No, kaya mo mapatulo siguro. Baka 1/4. Pero feeling ako, makita niyo ang beauty sa Croatia. Nakasa top. Oo. Okay. Naka sa taas na mo panorama ka. Okay, guys. Wala tanawa na yung view, oh.
Lulubat na ka. What does like bestseller pero is ano? Burek di pa na niya. Basin niya say pa to ang ano. Burek. Burek man. Whole burek. Like burek. Anyway, so we got the cheese one, guys. Kaya naman ko sa bestseller. Wala sila yung bestseller. So cheese na lang. Going back to King's Landing. King's Landing. It's been a beautiful day here in Dubrovnik, Croatia. And we're very honored to share it to you guys. We're so happy. Grabe maka-honored. Honored yun. So if you can see the view, it's very beautiful with uniform rooftops and the sunset. I just hope na kamo po makaanhin mo diri and makita mo ning a very beautiful view. So till next time, guys.